वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, इस महीने में आपकी ज़िंदगी में कौन सी छोटी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं? एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लैनेट्स कौन सी अथल पथल पैदा करने का बाइस बनेंगे? आप अपनी ज़िंदगी से कैसे समर हासिल कर सकते हैं? इस महीने प्लैनेट्स के मेजर ट्रांजिट कौन से होने वाले हैं? तवीलुल मुद्दती सियारे कैसी रविश इख्तियार करेंगे? और शॉर्ट्स लिमिट जैसे मरकरी, वीनस, मार्स और सूरज कैसी चालें चलने वाले हैं? आपके फाइनेंस, रुपए पैसे के मामलात में कैसी तब्दीली आ सकती है? आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, मोहब्बत के मामलात, इज़दवाजी ताल्लुकात, कारोबार, बिज़नेस के हवाले से ये महीना कैसा होगा? अगर आप अपने मंथली हारोस्कोप को जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल ज़रूर देखें। और अगर आपने हमारा चैनल बोलते हाथ सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सेजिटेरियंस, आपके लिए अक्टूबर 2024 का महीना कैसा रहेगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कैरियर की। कैरियर के नुक्ते नज़र से ये महीना उतार चढ़ाव से भरा होने वाला है। ना सिर्फ सूरज, अतारद और केतु आपके 10वें घर में मौजूद होंगे बल्कि राहु, मुश्तरी और मरीख से भी मुतासिर होंगे। इस तरह 6 सियारे बक वक्त आपके 10वें घर को मुतासिर करेंगे, जिसकी वजह से आपके लिए काम पर तवज्जो मरकूज़ रखना बहुत मुश्किल होगा। ऐसी सूरत हाल में आपके जहन में कई तरह की बातें बार बार आएंगी और काम की जगह का माहौल भी ख़राब हो जाएगा। इसीलिए आपको मोहतात रहना पड़ेगा। छठे घर का मालिक ज़ोहरा 11वें घर में रखा जाएगा, जिसकी वजह से आपको नौकरी में तरक्की और तनख्वाह में इजाफे का तोहफ़ा मिल सकता है। 10 अक्टूबर से अतारद और 17 अक्टूबर से सूरज बाहर निकलेगा, 10वें घर और 11वें घर में दाखिल होगा, जिसके नतीजे में आपके आला अफसरान का ताउन मिलेगा और आपके काम में तेज़ी आएगी। आप अपने काम पर ज़्यादा तवज्जो दे सकेंगे और कामयाब भी होंगे। कारोबार करने वालों को भी अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। इस बात का इम्कान है कि आपके कारोबारी पार्टनर के साथ आपके ताल्लुकात कुछ अरसे के लिए ख़राब हो सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में आपको मोहतात रहना होगा और इनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने की मुसलसल कोशिशें करना होंगी ताकि वो आपको कोई नुकसान पहुंचाने का ना सोचें। इसके अलावा आप दोनों को अपने कारोबार को सही सिमत में आगे बढ़ाने पर गौर करना चाहिए, क्योंकि अगर इस वक्त आपका बिज़नेस पार्टनर आपसे दूर हो जाए तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। अगर आप सोलो बिज़नेस करते हैं तो अपने गुस्से पर काबू रखें और किसी नए को अपने काम के साथ करने का मौका दें, इससे आपको फ़ायदा होगा। अब हम बात करते हैं सेजिटेरियंस के फाइनेंस की। अगर हम आपकी माली हालत पर नज़र डालें तो महीने का आगाज़ मामूल के मुताबिक होगा। अखराजात काबू में रहेंगे, ताहम माह के दूसरे निस्फ़ में सूरज और अतारद एक मिसाली घर में मुंतकिल होंगे, जिससे आमदनी में बेहतरी आएगी। ताहम ज़ोहरा 12वें घर में होगा, जो आपकी कमाई हुई आमदनी को खर्च कर सकता है, यानी आप इससे किसी भी नए गैजेट, किसी भी चीज़ और रोज़मर्रा की ज़रूरियात की तकमील से मुतल्लिक चीज़ों पर गौर कर सकते हैं। इस वक्त मुश्तरी पूरे महीने में छठे घर में बैठा रहेगा और 12वें घर पर नज़र डालेगा, जिसकी वजह से अखराजात मुस्तकिल रहेंगे, लेकिन 12वें घर पर ज़ोहल के पीछे होने की वजह से अखराजात बढ़ सकते हैं, तो होशियार रहें। लेकिन ज़ोहल इन अखराजात को कम करने में भी मदद देगा, इसीलिए आपको अपनी कोशिशें करना होंगी और इन अखराजात को मुलतवी करना पड़ेगा जो ज़रूरी नहीं है। इससे आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा रहेगा और आपकी माली हालत मजबूत होने लगेगी। अब हम बात करते हैं सेजिटेरियंस की सेहत के बारे में। सेहत के लिहाज से ये महीना कमज़ोर होने का इम्कान है, क्योंकि आपके बुर्ज का मुश्तरी इस महीने के पूरे छठे घर में होने वाला है और 9 अक्टूबर से पीछे हटने वाली हालत में भी होगा। इसके साथ ही मंगल, जो 20 अक्टूबर तक आपके 7वें घर में है, 20 अक्टूबर से आपके 8वें घर में चले जाएगा, जिसकी वजह से सेहत के मसाइल बढ़ सकते हैं।
زہرہ 13 اکتوبر سے 12ویں گھر میں داخل ہوگا، جس کا رخ مشتری اور ذہل میں ہوگا۔ ان تمام وجوہات کی وجہ سے صحت کے مسائل آپ کو پریشان کر سکتے ہیں، خاص طور پر سینے میں انفیکشن یا دیگر کئی قسم کے مسائل آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں آپ کو اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے کچھ نئی کوششیں کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں سیجیٹیرینز کی محبت اور شادی کے بارے میں۔ اگر آپ محبت کے رشتے میں ہیں تو مہینے کا آغاز بہت ہی شاندار ہونے والا ہے، کیونکہ 5ویں گھر کا مالک مریخ 7ویں گھر میں رکھا جائے گا۔ ایسے میں مہینے کے شروع میں ایک مثالی گھر کے مالک اور محبت کے عامل وینس ایک مثالی گھر میں بیٹھیں گے اور 5ویں گھر پر ان کی مکمل نظر ہوگی، جس سے مٹھاس بھی بڑھے گی۔ آپ کے رشتے میں محبت کے طور پر آپ کے درمیان رومانس کے امکانات ہوں گے اور باہمی محبت بڑھے گی۔ آپ ایک دوسرے کے دل میں جگہ بنائیں گے اور آپ ایک دوسرے کے لیے بہت کچھ کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کے اور آپ کے محبوب کے درمیان قربتیں بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کا رشتہ بھی پختہ ہوتا جائے گا۔ تاہم مہینے کے آخری حصے میں، یعنی جب زہرہ 13 اکتوبر کو 12ویں گھر میں چلا جائے گا، اس کے ساتھ ہی عطارد 10 اکتوبر سے 11ویں گھر میں داخل ہوگا اور سورج 13 اکتوبر سے 5ویں گھر میں نظر آئے گا اور 5ویں گھر کا مالک 20 اکتوبر سے 8ویں گھر میں چلا جائے گا۔ تب آپ کو ایک ہونا پڑے گا، تھوڑا محتاط۔ کچھ رشتوں سے متعلق پرانے معاملات سامنے آ سکتے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے رشتے کے بارے میں پرعزم ہیں اور ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہیں تو کوئی بھی چیلنج آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور آپ کا رشتہ بھی برقرار رہے گا۔ اسی لیے خود کو اہمیت دیں۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ ان سے اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں اور شادی کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ کامیابی کے امکانات ہوں گے۔ پہلے سے شادی شدہ لوگوں کو کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کے شریک حیات کو کام پر دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا اور انہیں راضی کرنے کی کوششوں میں آپ کو اپنے رشتے میں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے انہیں صرف اتنا سمجھائیں کہ جتنا ضروری ہے۔ اس بات پر توجہ دیں کہ آپ کی ایک دوسرے سے محبت کیسے بڑھے اور رشتے کی اہمیت کو سمجھیں۔ اس سے آپ کی شادی شدہ زندگی بہتر ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے خاندانی تعلقات کی۔ یہ مہینہ خاندانی زندگی کے لیے اتار چڑھاؤ سے بھرا ہونے والا ہے۔ ذاتی تعلقات میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، خاندان کے بزرگوں کی صحت خراب ہو سکتی ہے اور خاندانی ماحول میں بدامنی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے گھر میں امن قائم رکھنے پر توجہ دیں۔ آپ کے بھائی بہنیں آپ کے ساتھ ہوں گی، لیکن وہ ڈریں گے کہ آپ کو ان کی باتوں پر برا لگے گا، کیونکہ آپ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو قریب سے دیکھیں گے۔ ایسی صورتحال میں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ دوسرے حصے میں شانی تیسرے گھر میں پیچھے ہٹنے والی پوزیشن میں ہوگا، جس کی وجہ سے آپ اپنے بھائیوں اور بہنوں کو ہر ممکن مدد دیں گے اور ان کے تئیں آپ کی محبت بڑھے گی۔ اس کے علاوہ آپ کا رشتہ بھی پیارا ہوگا۔ خاندانی زندگی میں امن قائم رکھنے کے لیے آپ کو کافی کوششیں کرنا ہوں گی، تاہم آپ اس مہینے کے آخری حصے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔